Hello guys, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome to my vlog. Magluluto na ako ng kanin ko. Pa-shoutout Marvin Boson and Bodin Boson. Pa-shoutout Angel Sweet. Pa-shoutout Jong Uson, ay mga sa barkada mo. Pulsoy, pa-shoutout Boy Buti, pa-shoutout Boss Eric, pa-shoutout Angelica Kermit, pa-shoutout Joan Makumpang, pa-shoutout Starman Boys Junior World Coast List, pa-shoutout. Kasain na ako, alam niyo na yan. Aga na naman. Bali. Isin natin yung ano na. No. Pa-shoutout Dr. Dayan Peralta. Pa-shoutout Dr. John Peralta. Pa-shoutout Dr. Molano. Pa-shoutout Dr. Orica. Pa-shoutout sa mga gwardiya at empleyado ng H Medical Center. Kapi-kapi. Habang nagluluto, nakakapi, mga friend. See you.